हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नमस्कार दर्शक बंधु, आपन को पुणी थे स्वागत श्रीमद् भागवत गीतार ये अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता आध्यात्मिक कथा आधुनिक भाषा। दर्शक बंधु, मु आपण मानकु लास्ट 2 ରୁ 3ଟା वीडियो रे श्रीमद् भागवत गीतार किछ अंश इंट्रोडक्शन ता सहित लेखक परिचय ए सब जिनस मु कहि सारी। आज आम श्रीमद् भागवत गीतार आउ गोटे अंश पाठ करिया जीवा। किछि अंश जानिचंती आपण, किछि अंश जानिबे आपण। जदि आपण माने गीता जानिबा पय बहुत इच्छुक, जानिबा पय चाहूचंती, ताहाले आपण हमर ए जो चैनल श्री दिव्य कथा को सब्सक्राइब करंतु आउ फॉलो करंतु गीतार सेई बाणी को, जो बाणी आपनक जीवन चलापथ को कुसुमित कर। तो चलंतु आज आरंभ करिवा श्री दिव्य कथार श्रीमद् भागवत गीता। आसंतु सुनिबा श्रीमद् भागवत गीता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंधु, हमें प्रथमे प्रभुपादंकर प्रणाम करिया भगवान को। ओम प्रभुपादाय नमो नमः। तापरे मो संगे रहले बजरंगबाली। जय श्री राम। बजरंगबाली की जय। आज पाठ करिबा श्रीमद् भागवत गीतार उपक्रमिका। उपक्रमिका कौन, यार माने कौन, आपण जदि श्रीमद् भागवत गीतार मौलिक रूप जदि पढ़िबा को चाहूचंती ताहाले मो सहित आपण माने पढ़ी परिबे। मु आपनको संपूर्ण रूपे श्रीमद् भागवत गीतार मौलिक रूपर कंप्लीट बही एई चैनल रे मु पढ़ी आप मानको सुनेबी। तणकरी आप माने सुनंतु आउ ताको फॉलो मध्ये करंतु। ओके, तो चलंतु पढ़िबा श्रीमद् भागवत गीतार मौलिक रूपर उपक्रमिका। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षु रुक्मीणेत जैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य भीष्मः स्थापितं जैन भूतले स्वयं रूपः तदामयं ददाति स्वं पदान्तिकम्। एठी गुरु वंदना करा जायछि प्रथमे। तो ये कहुई मु जो अंधकार अज्ञानर माध्यम जन्म होइथिली एवं मोर गुरु ज्ञानलोक द्वारा मोर चक्षु खोलीदेले, मु तांकु मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊछि। प्रथमे गुरु आज्ञा, जेते जहा हेले मध्य गुरु नथिले आज्ञा शिष्य किछि करि परियो नै। बिना गुरु रे आमे किछि करि पारे। आमे जे कोनोसी काम शिखिबा आज्ञा, जे कोनोसी बार्ता शिखिबा आज्ञा, प्रथमे तो आम कह गुरु। आम मानकर प्रथम गुरु आप समस्त जानते, पिता गुरु माता गुरु एम प्रथम गुरु। आउ से प्रथमे आम आशीर्वाद नेबा, तापरे गुरु वंदना करबा। गुरु होचंदी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर, से मध्य गुरु। तेणुक आम समस्ते प्रथमे कहवा ओम गुरु गोविंदाय नमो नमः। जो श्रील गोस्वामी प्रभुपाद ए भौतिक दुनिया रे श्री चैतन्य महाप्रभुंकर लक्ष्य पूर्ण करिबा निमित्त ए ज्ञान संस्थापन करा जाइछंती। से केबे तांकर पाद पद्म रे मते आश्रय देबे। एटा के कहउचंती? प्रभुपाद कहउचंती श्री चैतन्य को। काहे कि श्री चैतन्य होचंती भगवान कर विशेष रूप। तेणुकरी से कहउचंती मते केबे श्री चैतन्य महाप्रभु तांकर चरण रे मते आश्रय देबे। तेणुकरी गुरु होचंती प्रथम से श्री चैतन्य को गुरु बोली स्वीकार करछंती। वंदेहम श्री गुरुः श्री
जुतपद कमलं श्रीगुरुनं विष्णुवासच श्रीरूपं साग्रतां साग्रजातं सहज सहगण सहगण रघुनाथ न्यूतं सविजं सजीवं साद्वन्तं सांभत्तितं परिजनसंहितं कृष्ण चैतन्य वेदं श्री राधा कृष्ण पादनं सहगण ललित श्री विख्यात विसाख्यात नृत्यम बंधुगण टी क्षमा करेंगे मु संस्कृत एते पारंगम नुह तेणुक कोड़े जब पद विस्फोरण हे ताले मत क्षमा करदे मु चेष्टा करी तार भावार्थ बुझापी ये कहुच्छी मोर श्री गुरुदेवंकर पादपद्मे एवं मोर श्री वैष्णव वैष्णव मानकर पादपद्मे मु भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँगी किए कहते श्री प्रभुपाद कहते श्रील रूप गोस्वामी तांकर ज्येष्ठ भ्राता श्रील सनातन गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रघुनाथ उच्च हाँ श्री रघुनाथ भट्ट भट्ट नहीं भट्ट श्री रघुनाथ भट्ट श्री गोपाल भट्ट एवं श्री गोस्वामी मानकर पादपद्मे मु मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँगी श्री अदित्य आचार्य गदाधर श्रीवास और अन्य साथी गणकर सह श्रीकृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद प्रभु को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँगी श्री ललिता और श्री विशाखा आदि सखीवृंद मानक श्री राधाराणी एवं श्रीकृष्ण को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँगी भगवान को देखो आज्ञा भगवान को व्याख्या करने पूर्वर प्रथम समस्त को गुरु गुरु भगवान गुरुमाता गुरु भक्त भगवान भक्त मान समस्त को प्रथम आम पादपद्मे आम निजर निजक नतमस्तक करने दरकार प्रथम तापर आम आरंभ करने दरकार आमर कार्यक्रम तो ये प्रथम कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व से अच्छा जी गुरु से समस्त को प्रणाम जनाऊँच प्रभुपाद समस्त को प्रणाम जनाऊँच मो टिके लगी जाए बंधु क्षमा करेंगे मु विशेष माने एत भी पारंगम नुह बट चेष्टा करूँ किसी ना कि भल जिन शिखापी जोटा कि आज समाज निहाती दरकार आगे आज डेट्रे आम कम जहाँ शिखुं गुरु मन ना एटा बहुत बड़ भूल आज्ञा आपण मैंने कोड़ी ना कोड़ी कम किसी कम शिखी कोड़ी ना कि ताठू किसी दीपद कथा भी शिखी था आज्ञा गुरु मानिया पड़े आज्ञा जदि भल कथा आपको किसी शिक्षा मिली से कथा द्वारा आपंकर जब किसी लाभ होती से कथा द्वारा आप संसार चलुची से कथा द्वारा आप किसी इनकम भी हो पारे बंधु प्रथम गुरु बोली सम्मान दिया दरकार तो से प्रभाव से भाया जिन किसी कर हे प्रिय कृष्ण आपण दुखी जनर बंधु एवं सृष्टिर मूल अटंती आपण गोपी मानकर प्रभु एवं श्रीमती राधाराणी प्रेमिक अटंती मो आपण को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँ एटा भगवान भगवान को जन प्रभुपाद जे आपण जो एत बड़ महिमार अधिकारी तेणुक आपण को मोर प्रथमे नमस्कार प्रथमे प्रणाम मो श्रीमती राधाराणी को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँ जहाँकर शरीर कांति आउटा सुना सुना भली एवं जे कि वृंदावन अधीश्वरी अटंती से श्रीमती राधाराणी आपण राजा वृषभानु कन्या एवं आपण भगवान श्रीकृष्ण अति प्रिय प्रिय किए राधाराणी आज्ञा आपण मैंने केत माने जीवे वृंदावन सेठी जा मुहरु शुणिबे राधे राधे समस्त मुहर आज्ञा गोटे जिन कहीं राधाराणी नगर से वृंदावन हूँ राधाराणी स्थान तेणुक यही जिन कहुई समस्त से प्रथमे राधाराणी को ही प्रणाम जन प्रभु भगवान को प्रणाम जन भगवान को जो वैष्णव भक्तगण बांछ कल्परू सदृश समस्त मनोकामना पूर्ण
କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ସେହି ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। କାହିଁକି ଭକ୍ତକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ, ଭକ୍ତକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ। ଯଦି ଆଜି ଭକ୍ତ ମାନିବେନି, ଭକ୍ତ ରହିବେନି ତ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବା, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଭାବିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ମାନିବେନି ସେ ଗୁରୁ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେବେ କେମିତି? ତ ଏଇଠି କହିବାର ମାନେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ଓକେ, ତ ଆଗକୁ ବଢିବା। ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଭାଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଗୀତୋପନିଷଦ ନାମରେ ପରିଚିତ। ହଁ, କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଉପଦେଶ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ସାର କଥା ଏବଂ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଥିବା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନିଷଦ ଅଟେ। ଅବଶ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ କେହି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ ଯେ ଆଉ ଅଧିକାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? এই ସଂସ୍କରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବେ ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଭଦ୍ର ମହିଳା ମତେ ପଚାରିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଥିବା କେଉଁ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁମୋଦନ କରିବି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ଅଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଏପରି କୌଣସି ଶୁଷ୍କ ସଂସ୍କରଣ ନାହିଁ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରାମାଣିକ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଭାଷ୍ୟକରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଜଣେ ଆମେରିକା ମହିଳା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ଏଠି ପଚରା ହଉଛି ଯିଏ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହଉଛି ଆମେ କୋଉ ଗୀତାଟା ଆମେ ପଢିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଏମିତି ପଚରା ହେଲା ନା, ଏଇଥିରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆମେ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ତ ସେମାନେ କଣ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଉପଦେଶକୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କୋଉଟା ଠିକ ବୋଲି ଏଇଟା ପଚରାଯାଇଛି। କଣ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି? ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ତାହା ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଠିକ ନିମ୍ନରେ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉ ତାହେଲେ ଔଷଧରେ ଥିବା ଦବା ଉପରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ବ୍ୟବହାର ବିଧି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଆମ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଔଷଧ ଦବା ଉପରେ ଛପା ହୋଇଥାଏ ଆମକୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ କିମ୍ବା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଔଷଧ ଦବାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଔଷଧ ଯେକୌଣସି ମେଡିସିନ ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହାଉ ଟୁ ୟୁଜ, କେମିତି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟବହାର ସେଇ ହିସାବରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିବେ, ସାଥୀକି ପଚାରିବେ, ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଦର ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମେଡିସିନ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ। ସେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି। ଏଇଥିରେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ହିଁ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯିଏ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଭଗବତ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଗୁରୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତ ଗୀତାର ବକ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉମାନେ ବକ୍ତା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ ବକ୍ତା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ।
ତେଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସିରିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଖୁସିର ବିଷୟ ହବ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବତା କିମ୍ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନବ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ एकथा निश्चित जे एठारे भगवान शब्द परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण निमित्त व्यवहार कौन मनुष्य को भगवान किसी लोग मानती, डॉक्टर को भगवान आम कहते, किसी लोग आज पुराण शास्त्र में किसी राजा महाराज को भगवान बोली कहला। आउ पढ़ेगा माने स्पेशली आम जदि कहवा टिके अन्य को जुग को पढ़ेगा तो सेठी रावण मध्य निज भगवान बोलते निज को प्रमाण करते लंकेश लंकेश हूँ मैं लंकेश। तो ये जिन आपण मैंने शुणी आज कि कहुई स्वयं परम ब्रह्म परम पुरुष होते ही भगवान, आउ किए भगवान नुहंती। अवश्य बेले बेले कौन सी शक्तिशाली देवता कहे परम पुरुष भगवान, किंतु तत्संगे संगे आम मान जान जे श्रीकृष्ण होचंदी परम पुरुष भगवान, कारण से शंकराचार्य रामानुजाचार्य माध्वाचार्य निम्बार्का स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभृति अनेक विशिष्ट आचार्य और भारत वेदज्ञ पंडित यह स्वीकार करिसंती। एमाने मध्य स्वीकार करते स्वयं ब्रह्म ही भगवान, स्वयं नारायण ही भगवान। भगवान निजे भागवत गीता निजकू भगवान बोली कहिसंती। एवं ब्रह्म सहिष्णुता और अन्य समस्त पुराण विशेषकर भागवत महापुराण नाम परिचित श्रीमद भागवत गीता से भगवान बोली स्वीकृत स्वीकृति स्वीकार करिसंती। तेणु स्वयं परम पुरुष भगवान भागवत गीता को बुझा जो प्रणाली बताई तदनुजाई आम्भे माने यहाकू ग्रहण करने उचित। यार चतुर्थ अध्याय कहुए भगवान कृष्ण को कहते जे यही योग विधि अर्थात भागवत गीता से प्रथम सूर्य देवता को कहते एवं सूर्य देवता यहाकू मनु को कहते और मनु इक्ष को कहते एवं ए प्रकार गुरु परंपरा द्वारा क्रमे गोटे वक्ता अन्य को कहला भली ए योग विधि क्रमे आम पाखक आसी, किंतु कालक्रमे यह भांगीगला। फलतः भगवान को यह पुनर्बार कहवा पड़ुछि। से एथर यह कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि अर्जुन को कहते। आपण मैंने जानती कि नहीं, एठी मु बहुत जगह शुणी भगवान प्रथम सूर्य को भागवत गीता विषय कथाई आ सूर्य को पुत्र होचंती मनु। सूर्यंकर पुत्र होचंती संसार को मनु आसिला परे संसार आरंभ हो जाए। मनु होचंती संसार प्रथम व्यक्ति जे कि संसार को आरंभ करिवारे मनुष्य से जने मनु सूर्य पुत्र। तापरे सूर्य पुत्र मध्य किए कर्ण मध्य, सूर्य पुत्र जम मध्य, सूर्य पुत्र शनि महाराज मध्य। तो ये समस्त सूर्य पुत्र दे आर वेरी पावरफुल। से कहला परे परे तांको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप समस्त कहके आसले। या परे धीरे धीरे कहला ना तांको से देवता मान भीतर ही सेटा सीमित हो रहीगला, बुझिपारे। तापरे भगवान कुरुक्षेत्र अर्जुन को श्रीमद भागवत गीता विषय पुणी थे पुनरावृत्ति कर अर्जुन को कहते जे से परम पुत्र ज्ञान कथा कहते, कारण से होचंती भक्त एवं सखा। अर्जुन किए
अर्जुन होउचंती भगवान श्रीकृष्ण परम भक्त आउ सखा मध्य आउ आज्ञा आपण जेकोसी जिनस जदि भल हो बा खराब हो प्रथमे क्या कहते आज्ञा निज सांग कौन तो सांग ही आपण कथा शुणिया लायक आप भावुं केबे आपण मनर कथा केबे को आत्मा के कहला आज डेट पिलाने किए अच्छे क्या कह देखिए कहीं कहे क्या कहे सांग कह चलो सांग कथा कुआड़े जा सांग बापमा सांगे गोटे पिला निर्दिष्ट बयस रोचे जोटा कि पिला बापमा सांगे रोचे किंतु गोटे निर्दिष्ट बयस पर सब सांग साथी खोज पिला को 10-12 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष हो गला पर से ओबियसली सांग कथा नहीं पड़ जाए तो सांग होगा दरकार आज्ञा आपण भगवान को सांग हो कहीं आज जदि आपण जो सांग हे जहाँ सांगे भी सांग हे से आपण कथा तो निश्चय शुणव किंतु तार रिएक्शन तार प्रतिबोध से आपण को केते दूर हेल्प कर तार कौन सी माने ना तेणुक गोटे कथा कहुई त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें तुम्हें ही सखा तुम्हें ही बंधु तुम्हें ही पिता तुम्हें ही माता तो यहीटा आपण मैंने माइंड रे फिक्स कर दिन भगवान को आम सब प्रकार रूप देखी पार जी जो रूप सुदामा कहले मोर सखा हुए तो सखा है जशोदा कहले मोर तुम पुआ हो जाओ तो पुआ मध्य है बुझिपारे भगवान को आम जो भाव में देखा से आमको से भाव देखा तेणुक आपण मैंने से सखा भाव रखु कहीं मन कथा खोली कह मन कथा खोली कहीपर भगवान को जब आम सखा बोली मन करवा सांग बोली मन करवा बुझिपारे आई जो जी सांगसाथी जहाँ देखुं केवल किसी समय बुझिपारे से जो मोमेंट कॉलेज सांग कॉलेज भितर आज्ञा ऑफिस सांग ऑफिस टाइम रे बुझे आहरी अनेक प्रकार सांग अच्छा जदि कह चाहिए केते लोक बुलिया सांग होती केते लोक पीवा सांग होती केते लोक मस्ती करने सांग होती केते लोक बदमाशी करने सांग होती ये सब लिमिटेड टाइम रे अंडा धाराटा जहाँ पड़ो ना आज्ञा ता मुंड कटे सांग से समय मुंड देखा कि भगवान को जब आज्ञा सांग कहते ना आपणकर नया पार लगे से बुझे भगवान आपणकर जो बेड़ा पार करदे से भगवान को आम सांग कर तेणुक आपण मैंने भगवान को सांग कर मनुष्य सांगे सांग नहीं आज्ञा भगवान को सांग करूँ भगवान आप सब प्रकार सुख दुख सब साथी है तेणुक माने सब भगवान को ही मुहरे नाम हृदय नाम सब जपिता तीन प्रकार योगी अच्छा ये कहुई यथा ज्ञानी जने ज्ञानी मध्य से योगी अटंती जन योगी जय आगे भोग करे कहे योगी आमे समस्ते भोगी आमे कई योगी नुह ज्ञानी समस्ते किंतु एक ज्ञान नहीं आज्ञा से ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान कौन ये ब्रह्म को जान आज्ञा ब्रह्म को जाना मान हूँ ब्रह्म सांगे सब कथबार्ता ब्रह्म भगवान को जाना यहाँ हूँ ज्ञानी आउ जड़े ज्ञानी होती भक्त सबुठ बड़ ज्ञान आज्ञा से भक्ति करवा भगवान आम ज्ञानी हो पारे यहाँ सत कथा जड़े योगी ये भी सत कथा कि तो समस्ते भक्त हो पारे आज्ञा यहाँ निराट सत कथा आपण जदि भगवान को पाइबापी चाहूँगी भगवान को सब आपण सामने देखापी चाहूँगी ताहले भक्ति ही गोटे मार्ग जो द्वारा कि आपण भगवान को पाइपर आपण भगवान को सह रही पारे केवल भक्ति कले ज्ञानी आज्ञा देखो आपण पंडित हो पारे संस्कृत श्लोक कहीपर कि भल मंद विचार आप न करी बड़ माने संस्थार अधिकारी न हो पारती ज्ञानी न हो पारती किंतु भक्ति करके आप जड़े भक्त हो पारे ये जोगी आम कहीं आम समस्ते भोगी आज्ञा भल खाइबा भल पिंधा भल देखा ये सब भोगर विलासर जिनस आज्ञा से आम छाड़ी पारे कि भक्ति ये सब सत्य भक्ति कर तेणुक भक्त हो पारे ही आम भगवान को पाइपर बोली कहुई एठार भगवान परिष्कार भाव अर्जुन को कहते से वर्तमान एक नूतन परंपरा ही आरंभ करुँच कारण पुरातन परंपरा भांगी जाइए
ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦିବସ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତାଙ୍କର ଏ ବାଣୀ ନୂତନ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡେ ବିଚରିତ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଭଲ ରକମରେ ବୁଝି ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣ ଅଛି ସେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବ ବା ବୁଝିପାରିବ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ କଣ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବାଣୀ। ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ସେଭଳିଆ ଥିଲେ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣ ରହିବ ସେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବା କ୍ଷଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ତାର ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ବିରାଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ 5 ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବ। କଣ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? କେହି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ। କେହି ଦାସ ଭାବରେ, କେହି ସଖା ଭାବରେ ବା ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, କେହି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ, କେହି କାନ୍ତ ଭାବରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କାନ୍ତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ବୁଝିପାରିଲେ? କାନ୍ତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭଗବାନ ସ୍ୱାମୀ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଣେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ସଖା ଭାବରେ, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମଙ୍କ ଯୋଡି ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ବଡ ଯୋଡି ସଖା ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ଦାସ ଭାବରେ, ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡିଆରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ଦାସ ଭାବରେ। ହଁ, ଆମେ ସବରୀ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଦାସ ଭାବରେ ସେବା କରିବି ଭଗବାନଙ୍କର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଜଣେ କୁହାଯାଇଛି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ, ନମ୍ର ଭାବରେ, ନାରଦ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏଭଳିଆ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏଇ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଶୁଣିବା। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସଖା ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସଖା ଭାବ ବା ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସଖା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ନିଜର ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ମାନେ ଛୋଟ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାକୁ। ଆପଣ ମାନେ 18, 20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ କ୍ଷଣ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ କଥା ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କିଏ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି କଥା ହେବା, କାହା କଥା ହେବା, କିଏ ଆମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦବ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା 2ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିବେକ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଆପଣ ହିଁ ପାଇବେ। କଣ ତା ମାନେ ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବିବେକ ଆଉ ଆପଣ ହେଲେ ମନ। ଆପଣ ହେଲେ ମୁହଁରୁ କହିଲେ, ବିବେକ ଆନ୍ସର ଦେଲା। ଆଉ ବିବେକ କି? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ବିବେକ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଭୌତିକ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଯାହା ଖାନ୍ଦାରେ ଆମେ ହାତ ପକେଇବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି,
ସେ କେତେବେଳେ ଖାଣ୍ଡ ଖତେଇ ଦବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ସାହାରା ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବିବେକର ଆନ୍ସର ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଯିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବନ୍ଧୁ ଆମର ହେଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ବିବେକ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁକରି କଥାଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ବୟସ 18, 20, 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ହୁଅ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଗମ ପଥରେ ନେଇ ପାରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବ। ଚାଲ ଭାଇ ଆଜି ଯିବା ବୁଲିବାକୁ, ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ସିନେମା ଯିବା, ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଭଳିଆ ପ୍ଲଟ କରିବା ତ କରିବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଚାଲ ଆଜି ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ମିଶିବା ତ ସେଭଳିଆ ମିଶିବା, ଏଇଭଳିଆ ଟୋକି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ତ ମିଶିବା, ସେଭଳିଆ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ତ ମିଶିବା। ଏଇଭଳିଆ କହିକି କଣ ହଉଛି ନା ଫାଇନାଲି ଆମେ କୁସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗତ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ବୟସଟା ସେଭଳି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ମନ ଆଉ ବିବେକର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିଛି। ଏ ବନ୍ଧୁତା ଦିବ୍ୟ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁତା ଅଟେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇ ନପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ତରରେ ତାହା ଭକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଛେ ତାହା ନୁହଁ, ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ଆମର ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛେ। ମୋ କଥାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଶାଶ୍ୱତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଏହାକୁ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ କୋଉ ରୂପ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ, କେତେବେଳେ ମାନବ ରୂପ, କେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ, କେତେବେଳେ କଚ୍ଛପ ରୂପ, କେତେବେଳେ ବରାହ ରୂପ, କେତେବେଳେ ନୃସିଂହ ରୂପ, ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ରଖିବା ଦରକାର, ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୀଟ ପତଙ୍ଗଠୁ ନେଇକି ଛୁଆ ଶାରୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଣିଶ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଏଇ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୁନର୍ଜାଗୃତ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିର ପୁନର୍ବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କିପରି ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଜୁନ କିପରି ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ ଯିବା, ଏ ତ କେବଳ ଚାଲିଛି ଆମର ସାରାଂଶ ଚାଲିଛି, ଉପକ୍ରମିକା ଚାଲିଛି। ତ ଆଗକୁ ପଢିବା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପଢିବା ଅର୍ଜୁନ ଉବାସ, ଅର୍ଜୁନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା, ନେକ୍ସଟ ପାଠରେ ଜାଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଶିଖିଲେ, କଣ ଶିଖିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ କୃପା କରିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କୃପା କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି କଥା ହେବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ କଥା ହେବା। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ଭକ୍ତି ଭାବ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ବଢିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭକ୍ତ ଭାବେ ହେଇକି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୋଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधे श्याम।